Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na recenziji imamo jedan novitet iz Lidla. U pitanju je Valterov moment ključ. Ovdje imate napisano na srpskom jeziku obratni moment podesiv od 80 do 210 Nm. Prihvat 1/2 ili 12,5 mm. Četvrtasti ključ za povezivanje sa brzim izbacivanjem. Uključuje 125 mm produžetak, također 1/2 cola i nasadne ključeve 17, 19 i 21 mm. Da otvorimo kutiju, da vidimo sadržaj. Imate korisničko uputstvo. Obavezno ga pročitajte, jer unutra ima način kako se rukuje sa njim, mere opreza, da ne bi došlo do oštećenja i tako dalje, nešto ću vam reći tokom videa. Imate ovdje jedan papir koji pokazuje datum merenja, odnosno baždarenja. Imate ovdje odstupanja. Na 80 Nm imate odstupanje 1,1%, na 126 imate odstupanje 0,1%, na 210 imate odstupanje svega 0,6%. Sam kilo ključ, imate ovdje produžetak 125 mm, imate ovdje nasadne ključeve 17, 19 i 21 mm, šestougaone. Sam moment ključ je proizveden u Austriji. Nigdje nisam video na pakovanju ili na papiru da je pravljen u Kini, pišem Valter Made in Austrija. Ima TÜV i GS certifikate, što treba znači da je tačan. Gledao sam jednu recenziju jednog poznatog italijanskog kanala koji snima i par side alate i merio je sa digitalnim kilo ključem, tačan je skroz. Naravno, moment ključevi su u zavisnosti od samog kvaliteta unutrašnjeg sklopa i u odnosu na to koliko ga često koristite i da li ga pravilno koristite, mogu da se malo rašteluju, onda je potrebno ponovno baždarenje, tako da to imajte na umu. Znači, ovo nije profesionalan kilo ključ, ali je dobar. Dobar je za točkove, zato ima i baš ove brojeve nasadnih ključeva. U njemu imate, ovdje imate dve skale, imate u newton metrima, imate u onom američkom sistemu, on nas ne zanima. Kako se on podešava? Ovdje na kraju imate jedan šraf koji treba malo odbiti i onda ovdje vidite imate na ovoj skali imate newton metre i onda ako želite na primjer 110 newton metara, idete do skale 110 da vam se poklopi sa nulom i onda zategnete ovo, stavljate desni smer, stavljate po potrebi da li ovaj, da li drugi neki nasadni ključ. Da bi ga umetnuli treba da stisnete ovo
dugme. Ukoliko želite neko preciznije merenje, na primjer 125, na primjer, idete ovdje na skali na 120 i kad pređe nulu, evo sad smo na 120, kad pređe nulu, onda svaki sljedeći podeok dodaje još 1 Nm, znači ovo je na primjer sad 121, 122, 124 i tako dalje i tako dalje. Prvo ću skinuti vijak na točku sa DeWaltom 899. I da biste pravilno zavili vijak, ovo je Peugeot šraf M12 puta 1.25. Da biste pravilno vratili šraf, potrebno je da prvo stavite normalno nasadnu gedoru i krenete ruku. Ukoliko je šraf malo pokazao površinske korozije, onda možete prsnuti malo WD-40 spreja i vraćate ovu ruku dokle god možete. Evo. Onda šta je potrebno? Odvrćemo ovaj šraf pozadi, ne do kraja, skroz, i onda na ovoj skali, pošto je preporučeno da se aluminijumske felne na automobilima stežu na 120 Nm, ravnjam ovu liniju gdje piše 120 i onda zatežem šraf. Desni smer, stavljamo na nasadni ključ i ovako je pravilno, znači na kraju ovdje, i vrtite dok ne čujete klik. I to je sasvim ok sila koja će vam držati točak i da možete da ga skinete u svakom trenutku i onim kratkim ključem koji imate u gepeku. Pošto je na šrafu 120 Nm, uzeo sam L nastavak iz seta gedore i uzmimo za primjer da ste negdje pored puta. Ona je dužina kao otprilike kao i svi ključevi za točkove koje dobijete u gepeku u kompletu uz auto. I onda ćete moći da otpustite vijak. Velika greška koju neki ljudi prave je da koriste udarne odbijače i bez nekog iskustva napamet stegnu točak na neku silu koja je ekstremna. I onda vi imate problem, nađete se negdje pored puta i imate u gepeku samo klasičan ključ za točkove i onda ste u problemu. Zato je uvijek preporučeno da se točkovi stežu na kilažu, jer ovo može samo da odvrne ili da stavite polugu od 2 metra ili sa udarnim odbijačem, ukoliko ga nosite u gepeku. Jedna napomena, nikako nemojte stavljati na navoje
šrafa gusto ulje ili tovatnu mast, jer onda je trenje manje, a znate vjerovatno da šraf i navrtka kad se stežu, to je sistem trenja. Znači, onda imate manje trenje i stegnut ćete kiloključem na veću kilažu nego što je to zadato zbog tog podmazanog navoja. Znači, možete koristiti samo eventualno neki VD40 sprej ili ukoliko je potrebno pročistiti šrafove odgovarajućim nareznicom i ukoliko je potrebno i ureznicom kod mehaničara ili kod metalostrugara, odete i on vam očisti koroziju iz navoja sa ureznicom, odgovarajući korak. Što se tiče njegove tačnosti, gledao sam jednu recenziju poznatog italijanskog kanala koji snima i Parside alate, da ne pričam ko je. On je merio sa digitalnim profesionalnim moment ključem i bio je apsolutno tačan. E sad, koliko ta tačnost traje? Traje u zavisnosti od vremena, od načina upotrebe i treba da znate da kada ga ne koristite, odbijete ovaj šraf i vratite ga na minimalnu vrednost i onda zategnete ovaj vijak desno. Šta može da utiče na tačnost kiloključa, odnosno da preciznost varira? Može da utiče korozija na navoju šrafa, jer znate verovatno da stezanje šrafa i navrtke je na sistemu trenja. Znači, onda je trenje veće i onda će vam i ranije kliknuti zadata vrednost. Isto nemojte podmazivati, možete eventualno VD40 premalo, nemojte stavljati mast, ulje i tako to. I to isto utiče na tačnost, onda može doći do pretezanja vijeka. Drugo šta bih rekao, on je dobar. Ovo bi po meni trebao da ima svaki majstor. Barem kad vraća točak na auto, mnogo je lakše ovako i staviti makar i 140-150 nego da udarimo odbijačem na pamet. Neko zateže šraf, a posle ne možete da ga skinete. I za kraj današnjeg videa neki moj zaključak. U suštini za cenu od 3000 dinara ovo je dobra kupovina, makar za pritezanje točkova. Mnogo je bolje kad se stegne na propisanu kilažu šrafnu točku nego kad neko napamet udarnim odbijačem stegne pa posle na putu ne možete da odbijete točak. Da se ne dešava u situaciji da se vijak pretegne, to je itekako opasno, može se vijak tokom vožnje od naprezanja otkinuti. To je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u narednoj recenziji, uporednom testu ili nekom drugom videu. Do tada pozdrav!